बाबरकत नाम में आप सबको सलाम डियर वॉचर्स। आज हम खुदा का कलाम सीखेंगे सेविंग हैंड्स, खुदा के महफूज हाथों के मतलब। ज़बूर 31 उसकी 5 आयत मैं पढ़ूँगा, सिर्फ एक ही आयत। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। ये दाऊद का ज़बूर है और दाऊद ने ये अजीज़ो उस वक्त लिखा जब उसके इर्द गिर्द के हालात बहुत ही मुश्किल थे और पुरदर्द हालात थे, और इसके दोस्तों ने इसे छोड़ दिया, इसके अपने इसके लिए बेगाने हो गए, और इवन के ये खुद को ऐसे समझता है जैसे मुर्दे को दिल से बुला दिया गया हो। ये खुद को टूटा हुआ बर्तन दाऊद महसूस करता है, और ऐसे हालात में जब मुख्तलिफ साजिशें, मुखालफीन और दुश्मन इसे मार देना चाहते हैं, तो ये खुदा के महफूज बचाने वाले हाथों की तरफ देखता है। और दुनिया में याद रखिए कि हमारे खुदा के हाथ इलाही हाथ हैं, ताकतवर हाथ हैं, वो महफूज हाथ हैं। हमारे खुदा के हाथों में हमारी पनाह है और हमारी प्रोटेक्शन, हमारी हिफाजत है। इसलिए खुदा का बंदा दाऊद भी यहाँ पर कहता है, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। ये वो दुआ है जो यहूदी माएँ अपने बच्चों को बचपन में सिखाती और उन्हें कहती कि बेटा सोने से पहले ये दुआ करनी है और सुबह उठते ही आपने ये दुआ करनी है। तो यहाँ पर दाऊद भी इस खूबसूरत दुआ को भी कर रहा है कि मैं, ऐ खुदा, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही ये दाऊद का नबूवती कलाम भी है यीशु मसीह के बारे में। हम जानते हैं यीशु मसीह जब दुनिया में आए ज़मीनी खिदमत में, यीशु मसीह के हालात में दाऊद की तरह उसके अपने से बेगाने हो गए, दुश्मन मुखालफत करने लगे, साजिशें और ईवन के हसद और नफ़रत के सबब से तासुब की बिना पर मसीह को उन्होंने मसलूब कर दिया। यीशु मसीह ने सलीब पर जो 7 सलीबी कलमात कहे, उनमें से आप सब जानते हैं कि 7वां कलमा यीशु मसीह ने ये नबूवती तौर पर जो दाऊद ने बात की, बिल्कुल यही अल्फाज यीशु मसीह ने 7वां कलमा में कहे, क्या बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। अजीज़ों, ये दुआ हमें ये भी सिखाती है कि आज हमारे हालात भी इर्द गिर्द तारीकी है, मुख्तलिफ साजिशें, तासुब है, नफ़रत की ज़ुबान लोग बोलते हैं, आँखों में नफ़रत, हसद, कदूरत लिए फिरते हैं, और हमारे हालात भी पुरदर्द हैं, और हम भी बाज़ुकात अपने आप को टूटा हुआ बर्तन महसूस करते हैं। दहशत गर्दी है, हालात किसी वक्त कुछ भी हो सकते हैं, तो हमें भी हर रोज़ डेली बेसिस पे ये दुआ करने की ज़रूरत है, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हम नहीं जानते, हर इंसान अपने वक्त से बेखबर है, कब इस दारे फ़ानी को छोड़ दे, रुखसत हो जाए, इसलिए हर रोज़ हमें ये दुआ करने की ज़रूरत है। अभी हम सीखेंगे कि हमारे खुदावन के हाथ महफूज हाथ हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 10 बाब में कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और मसीह ने कहा, तुम मेरी भेड़ें हो और कोई तुमको मेरे हाथों से छीन नहीं सकता। अजीज़ों, हमारे खुदावंद के हाथ इतने ताकतवर, पावरफुल, महफूज हाथ हैं, और इन हाथों में हमारी प्रोटेक्शन, सिक्योरिटी, हम इन हाथों में सिक्योर हैं। तो शुक्र करें कि हमारे खुदा के हाथ जो सेविंग हैंड्स हैं, छुड़ाते हैं, बचाते हैं। इन्हीं हाथों ने पुराने अहदनामा में फिरौन के जालिम हाथों से बनी इसराइल कौम को छुड़ाया। मिस्र की गुलामी से बनी इसराइल कौम को 400 साल के बाद इन हाथों ने आज़ादी दिलाई। पुराने अहदनामा में ये हाथ जो नादीदा हैं, इनविजिबल, वो नए अहदनामा में विजिबल हो गए। जब यीशु मसीह दुनिया में आए तो यीशु मसीह ने भी हमें गुनाह की गुलामी से छुड़ाया, शैतान की कैद से हमें निकाल लिया। तो मसीह ने खुद फरमाया, सच्चाई से वाकिफ हो गए, सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी।
یہ ہاتھ آج بھی ہر انسان کو، گنہگار کو، گناہ اور شیطان سے بچاتے اور چھڑاتے ہیں، وباؤں سے ہمیں تحفظ دیتے ہیں، ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمیں ان الہی ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول نے اسی سینس میں یہ خوبصورت اسی حوالہ سے بات کہی کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ کیا موت، کیا بلندی، کیا حکومتیں، کیا فرشتے، کیا انسان، کیا حیوان، کوئی مخلوق، ایون کہ نہ سرفرازی، نہ پستی، نہ بلندی، نہ حکومتیں، کوئی چیز ہمیں، پالوس کہتا ہے، خداوند کی محبت سے چھین نہیں سکتی، جدا نہیں کر سکتی۔ گویا ہمارے خدا کے ہاتھ عزیزو، ہم سیکھ رہے ہیں کہ طاقتور ہاتھ ہیں۔ آج ہمیں ان ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں ان ہاتھوں پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی ہاتھ، ان کے بارے میں کہوں گا کہ یہ ہاتھ پرووائڈنگ ہینڈز ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کو بیابان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال کے سفر میں ان ہاتھوں نے جو ہے آسمان سے من برسایا، ان کو کھانے کے لیے گوشت دیا۔ تو خدا کا شکر کریں کہ مسیح یسوع جب دنیا میں آئے تو مسیح یسوع کے پاس بھی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لائی گئیں۔ ہمارے خدا کے ہاتھ میں تھوڑی چیزیں جو آ جاتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں، تھوڑا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھوتی کثرت آ جاتی ہے۔ اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ کم وسائل کو، کم آمدنی کو، کم ذرائع سورسز کو اپنے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیں، وہاں پر بڑھوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہاتھ جو ہیں وہ ہیلنگ ہینڈز بھی ہیں۔ یسوع مسیح دنیا میں آئے تو یسوع مسیح نے لکھا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں بتاؤں گا جو بزرگہ تھی اور بدرو نے اسے کبڑا کر دیا۔ مسیح نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اسے چھوا، اس کا کبڑا پن ختم ہو گیا، بدرو نکل گئی اور وہ سیدھی ہو گئی۔ اسی طرح مسیح نے ہاتھوں سے چھوا، اندھوں کو آنکھیں مل گئی۔ مسیح نے کوڑیوں کو چھوا، ان کے بدن پھر سے ریسٹور ہو گئے، بحال ہو گئے۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی شفا پائیں تو ہمیں یسوع مسیح کے ہاتھوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، جو بچاتے ہیں، چھڑاتے ہیں، سیونگ ہینڈز ہیں، چھڑانے اور بچانے والے ہاتھ۔ ان ہاتھوں میں ہماری جو ہے ہر چیز ہم پا سکتے ہیں، اور یہی ہاتھ، ان ہاتھوں کے بارے میں زبور 145 میں لکھا ہے، سب کی آنکھیں تجھ پر لگی ہیں، تو وقت پر اپنی مٹھی کھول کر ہر ایک جاندار کو سیر سودہ کرتا ہے۔ یہ ہاتھوں کے لیے خدا کا ہم شکر کرتے ہیں، اور ہمیں ہمیشہ اپنے خدا کے ہاتھوں میں رہنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی آزمائشوں، خطرات، روگ، بیماری، ابلیسی حملوں سے، گناہ سے محفوظ رہیں، تو اپنے آپ کو ہر روز ہمیں یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے، اے خدا میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ خدا اس کلام کے وسیلے ہم سب کو برکت دے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں تک شیئر کریں، لائکس بھی کیجئے اور کمنٹس کیجئے، تاکہ ایسی بہت ساری بابرکت ویڈیوز آپ اور دیکھ سکیں، سن سکیں۔ آمین۔